सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है और ये कहा है कि बड़ा कामयाब दौरा रहा है सिंध का। ये रमज़ान के बाद क्या होने जा रहा है, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस क्या करने जा रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या करने जा रही है, और इसके साथ मुद्दा बताइएगा क्या अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजल रहमान ईद के बाद आप लोगों के साथ चलने को तैयार हैं? बिल्कुल जी, ग्रैंड अलायंस में जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया और क्वेश्चन बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब का भी यही डायरेक्शंस हैं और हमारी लीडरशिप जो डायरेक्शन के मौजूदगी में जो है हम चाहते हैं कि ग्रैंड अलायंस हो, जिसमें तमाम पॉलिटिकल जो मैं समझता हूँ जो फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हों, और जो सर्टन पॉइंट्स हैं जिसमें ख़ासकर रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और सिविल लिबर्टीज़ हैं। और हम ये समझते हैं कि इस पे तकरीबन तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका ये इस पे इत्तफाक और इत्तेहाद है। मेरी पिछले दिनों असम्बली जब स्पीकर आप आया मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ यहाँ लाए थे तो मेरी उनके साथ भी डिटेल में बात हुई थी। जो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है, ख़ासकर क्योंकि मैंने अपने ज़ाती तल्लाक़ात का फ़ायदा उठाते हुए जो है मौलाना फजल रहमान साहब से बात की, और जो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है ख़ासकर JUI के साथ जो माजी में मैं समझता हूँ इतनी अच्छी और दरख्शान नहीं रही है, हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा फासले थे। तो मैंने अपने तौर पे मौलाना साहब को ये गुजारिश की है कि आप मेहरबानी फरमाएं, क्योंकि आपका एम और आपका मैनिफेस्टो भी बड़ा दो टोक और वाज़ेह है कि यहाँ पे मुल्क को, पाकिस्तान को और 25 करोड़ अवाम को जो है वो आईने पाकिस्तान की तहत चलाया जाए, और जो मुरवजा कवानीन है उसके साथ चलाया जाए, जो इंसानी हकूक़ हैं, सिविल लिबर्टीज़ हैं, उनको जो है वो ख्याल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ने उनके जो है वो बहुत ही हौसला अफजा जवाब मुझे भी दिया, और जो हमारी कमेटी है उस पर भी हमने कोई बिठाए हुए हैं, जो हमारे को मेम्बरान हैं वो उस पर पूरी डेलिब्रेशन कर, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद आप एक जो है बहुत अच्छा इजाफा देखेंगे। क्योंकि आप देखें प्रैक्टिकली कि इन्होंने 3 चीज़ें किसी भी मुल्क में अहम इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि आप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करें, गैर जानबदाराना कराएं। हमारा सवालिया निशान है इन तमाम अपोजिशन की जमातों का कि इलेक्शन मुनसिफाना नहीं कराएंगे। इलेक्शन में बहुत मैसिव स्केल पे धांधली की गई है, बल्कि धांधली लफ्ज़ छोटा है, सिलेक्शन की गई है, बल्कि सिलेक्शन भी नहीं की गई, इलेक्शन को ऑक्शन किया गया है। और इतनी हद तक कि जो लोग लाख लाख और 1.5 लाख वोटों से जीते हुए थे वो फॉर्म 45 जो LA के हाथों में फिर रहे हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इस पर हमारा तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का इत्तफाक है कि इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुए, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएँ, और जिनको मैंडेट मिला है उसका मैंडेट जो है वो रिट्रीव भी हो और रिकवर भी हो। सेकेंडली जो दूसरा नुक्ता है, हम तमाम लोगों का इस पर भी इत्तफाक है कि इस मुल्क को आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाए, जो कि 1973 का जो आइन है, जो बाइंडिंग फोर्स है इस पाकिस्तान की तमाम कौमों की, तमाम बोलने वाले ज़बानों की और इलाकों की, जिस बुनियाद पे ये पाकिस्तान 1973 का जो आइन है जिसे हम आइन पाकिस्तान कहते हैं, जो न सिर्फ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली का भी ज़ामिन है। हम चाहते हैं कि जो आइन पाकिस्तान के तहत जो भी इदारे हैं वो अपने एम्बिट में और अपनी लिमिटेशंस में काम करें। थर्डली हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं कि जो कवानीन मुरवजा हैं, कवानीन के तहत जो है वो हम पाकिस्तान को चलाएं। और चौथी जो सबसे बुनियादी बात है कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, इंसान को शरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, और उसके साथ साथ ये जो है जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो बतौर इंसान एक हकूक़ हैं, बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन और बतौर बहू जो हमारे हकूक़ हैं। लेकिन जिस बदकिस्मती के साथ उनके साथ हमने अपनी इज़्ज़तों के साथ जो खेल खेला है, उनकी जो बेहरमती की गई है, माँ बहन बेटी का तकद्दुस पामाल किया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। यहाँ पे आपने अपनी आंखों से देखा, मैं कोई सियासी स्कोरिंग नहीं कर रहा, आपने अपनी आंखों से देखा कि हमारी माँओं बहनों बेटियों को कैसे घसीटा गया, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर दिया गया। उसको तो ऐसे समझा गया कि ये खिलवाड़ उन्होंने बना दिया, उन्होंने मैदान जंग बना दिया। हवेली को, चार दीवारी को सब इज्जत की, जो वकार की, जो एक इंसानी अजमत की दलील होती है। तो अलगर्ज ये न तो इलेक्शन मुनसिफाने कराए गए, ना ही पाकिस्तान के तहत जो है मुल्क को चलाया जा रहा है, न कवानीन की ख्याल किया जा रहा है, न सिविल राइट्स का ख्याल किया रहा है। तो इस बुनियाद पे अपोजिशन जो है इंशाअल्लाह ताला आप इसके बाद देखेंगे कि इंशाअल्लाह देर आयत दुरुस्त आयत हम एक पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे होंगे, और वो जो एजेंडा यही होगा कि मुल्क को आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाए, और जो भी मुनसिफाना इलेक्शन है वो अवाम पाकिस्तान A को जिताए, B को जिताए, C को जिताए।
ہم ان کو مینڈیٹ کو نہ صرف تسلیم کریں گے بلکہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. اچھا مستی خیل صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کل کہا کہ جی بالکل جو گولی ہے وہ جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف سے چلائی گئی. ان سے سوال کیا گیا کہ گولی کس نے چلائی تو انہوں نے کہا کہ بالکل میری آرمی چیف سے اس حوالے سے بات ہوئی اور ان کا یہ جواب تھا کہ یہ حکومت نے گولی چلوائی ہے, جبکہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہمیں سپہ سالار نے اس میں بڑا تعاون حاصل کیا. یہ 26 نومبر کو جو ہوا تھا. آپ نے بہت میں سمجھتا ہوں چپتا ہوا سوال کیا ہے, اور یہ میں اس کا جواب دیتے ہوئے میرا دیکھا ہے آواز بھی بھر گئی ہے کہ آپ پاکستان کے محب وطن شہریوں کو سر عام گولیاں ماریں گے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. کہہ تو یہ رہتے نا کہ ہم نے یہاں آنا ہے ڈی چوک, اگر ڈی چوک تک آ جائے تو کیا قیامت آ جاتی. کون سے پاکستان کے ایٹمی راز میں وہ چرا لیتے, کون سے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو داؤ پہ لگا دیتے, یہیں آ جاتے. بڑی سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی کہ اس کو پرامن طریقے سے ڈسپرس کیا جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ گولی اس نے چلائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے پاکستان کی یگانگت, پاکستان کے اتحاد کو میں سمجھتا ہوں پارا پارا کر دیا ہے. پاکستان کی جو ہے وہ اتحاد اور پاکستان کی جو سالیڈیرٹی کی چولہے ہلا کے رکھ دی ہیں. یہ سوال روز قیامت بھی پوچھا جائے گا, ہم بھی پوچھیں گے, پاکستان کی عوام بھی سوال کرے گی, سول رائٹس بھی پوچھیں گے, بطور انسان بھی ہم پوچھتے رہیں گے کہ کس نے چلائی. گولی چلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 14 بندے جو بھی ڈٹرمن ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا اس پہ ورشن یہ ہے کہ 14 بندے شہید نہیں ہوئے, زیادہ بندے شہید ہوئے. ہمارے پاس لوگوں کی آئی وٹنسز ہیں جن کے سامنے لوگوں گولیاں ماری تھی, اس میں خواتین بھی شامل تھیں, لیکن خواتین کی لاشیں ہمیں نہیں مل رہی. خواتین کی میں آپ کو یہ نئی رپورٹ بتا رہا ہوں اور بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں, اور مجھے ایک نہیں, دو نہیں, 20 لوگوں نے برحلف قرآن مجید کہا ہے جی کہ ہمارے سامنے ایک لڑکی کو گولی ماری گئی ہے, ان کو یہاں گولی لگی, اس کا دماغ پھٹ گیا جی, اور اس کو ابھی تک سامنے نہیں لایا جا رہا. تو یہ سوال جو ہے یہ روز محشر بھی پوچھے جائیں گے اور اب بھی پوچھے جائیں گے, بار بار چوپے پوچھے جائیں گے. اور جن لوگوں نے یہ واردات کی ہے, جنہوں نے یہ سفاکانہ عمل کیا ہے, ان کو رات کی نیندیں ان کی حرام ہو چکی ہے, ان کو کوئی سکون نہیں ہے. ان کے نشے میں بھی ان کو کوئی سکون نہیں ہے. وہ جو ٹیبلٹ لے رہے ہیں نشے نیند, اس میں بھی کوئی ان کو سکون نہیں ہے. کیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آتا ہے, اور جس کے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور نیکوکارین صالحین کی تعلیمات سے بھی یہ سبق ملتا ہے جی کہ ایک شخص کا قتل پورے کائنات کا قتل ہے. ایک شخص کا ناحق قتل, یہ نہیں کہا گیا کسی مسلمان کا. اگر آپ پاکستان کے محب وطن نوجوانوں کو جو پڑھے لکھے ہیں, جو باشعور ہیں, جو پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان آئین پاکستان کے تحت چلے, رولز ریگولیشن کے تحت چلے, جو چاہتے ہیں کہ میرا پاکستان جو ہے میرے سبز پاسپورٹ کی رسپیکٹ ہو, عزت ہو, وہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہم سنتے جو سرٹیفکیٹ لے کے ماسٹر ڈگری کر کے لوگ پھر رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جابز ہیں, ان کو بہتر مستقبل ہو اور پاکستان میں خوشحالی آئے. پاکستان جو